أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد سيد الخلق أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى قيام يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا أمي بعدين بيتو بلا جنفو أمي سلامو بفو منو بي أنا فيديو كمروني لا جلاني واتننا ni anga jamii to yekwan fi dini ka burkuka inshallah bi ay ñola jeni ay kana wala da damdamani ñayira ñona ni anga karamo te badoy ne an yere korote ne Sheikh Suleiman Koulibaly ni mawba wole ko Al-Farisi bi entretien bina buri ni alele inshallah nabo amina anga karamo te bismillah ثاني أمي تمني أيوة باروتو إن شاء الله كرم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كرم أيوة أني ولي كان بلانا الحمد لله أي أنا ولي كان جاني أيوة أبيسك أم فو ماونينه ثاني أمي تو أنا ولا هذا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله وآخر بلا آخر يكون بعده ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المسمى في السماء بأحمد وبالأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المنتجبين. An bari masilama wa nya fo ni islam ka foliye ani ka tangani ni ala fe ka bo shitana ka torewma ani ka solike ala kram kala yele kana diam bela jenima ante nyina ka sokono mo ko melu kala fitna yele ale ra ko fe ka barato timi o temeni ko fe ame ankaram ko fu mi Cheikh Mori kone kan bismillah bi alhamdulillah yo ka page kan ami sera mi fo ambari maslama wonyine ole ka yira slama wala ko amina na do kalo bamna kalo noro ka bun fo katim ni kalo ni rabiul qur'aniyya لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان fin bela jeni printemps bala nafla ko printemps ole fin wati ni yiridum be fali donc kalo ni baraju fana be fali on chogala ni baraju be multiplier o chogala donc o kalo banne fana kono ko na ba fana jigila donc o e bunya farani bunya kan mais ame ala karaka kuma dota ka kuma kan ala karako di kalonna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala karako ku kalonna inna abwaba al-jinani mufattahatun ko kalon aljina porti shegu bela jenbi daile kalonna fasalu rabbakum an la yaglikaha ankum ko kalonna aye ala deli muna aye ala deli pour ne pas que ala be alne portim daile la aba fermé akori tuguni wa abwabun niran mughlaqatun ko jahannama so fana tuguni kalo ban fana na tuguni o be fermé fasalu rabbakum an la yaftaha alaykum ko ay ala dali jahannama porti fermini kofe ay ala dali ala kana dale tuguni washayatin maghlulatun ko shaytanan fana be mo fili ka mo bo ala sarakan o shaytana fana tuguni
ale fana bɛ siri jɔlɔkɔ la ni kaloban fana kɔnɔ tuguni fasalu rabbakum an la yusallitaha alaykum ay ala dal tuguni ala kana shaytana kɛ tuguni a bɛna tuguni kana fanga sɔrɔ a kan tuguni ka bɔ ala ka sira tilen na donc o bɛ mun de yira na ko kalo nafa ka bon kalo na adamaden ka sunɔgɔ o bɛɛ alabato ye adamaden ka korona kalan a bɛ multiplier le adamaden ka baara ɲumanw a bɛ multiplier le o le kosɔn ala ko di ala ko sun ye ale ala ta le ale le bɛ sundoba sara donc an b'o kalo barikama de kɔnɔ ten donc an bɛ se ka min fɔ an balimaw ɲɛnɛ fɔlɔ kalo nafa kan o de bɛ nin ye inshallah. Alhamdulilayi rabbil alamin. Karamɔgɔ an da sera ko babaw ma ni kalo na an bɛna don kalo min kɔnɔ inshallah. donc o kɔnɔna ta la ɲininkali damadamani bɛ an fɛ n'o bɛ kan ka silamɛw yɛrɛ san o san a b'o kɔnɔna fili kosɛbɛ kosɛbɛ kuma camanw bɛ kɛ o kotogo la donc an bɛ fɛ ka ɲininkali damadamani kɛ o ko la a ɲininkali fɔlɔ ye yala est ce que maa bɛ don kalo nin kɔnɔ tan ni wa i n'a fɔ an bɛ don kalo tɔw kɔnɔ cogoya min na wa yala kuma bɛ borila juma kan kalo ɲini kalo de bɛ ɲini sani an bɛ don kalo nin kɔnɔ ayiwa o kalo ɲini nafa jumɛn de bɛ o kalo ɲini kan an bɛ an ka karamɔgɔcɛ fo kalo ɲini yɛrɛ nafaba yɛrɛ ye min ye ka silamɛw bali ka bɔ faranfaranli ma ni kalo ɲinina ni kalo yela silamɛw tun bɛna faranfaranli min kɛ a bɛ kɛ sababu ye o faranfaranli tɛ na o de kosɔn an b'a ye san dɔw la dugu dɔw bɛ seliw kɛ walima dɔw bɛ sun damina dɔw tɛ sun damina donc ni kalo yela ka ban ka fɔ kalo yela silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ silamɛw tanga ka bɔ faranfaranli ma silamɛya bɛ min ɲinina o de ye bɛn ye donc kalo yeli o bɛ na ni bɛn de ye silamɛya kɔnɔ mais ɲininkali filanan bɛ tugu ɲininkali fɔlɔ kan inshallah mais kalo bɛ ɲini maaw silamɛw bolo kalo bɛ ye mais dɔw bɛ taga ban a ma ko a ma ye dɔw tɛ sɔn o silamɛ ɲɔgɔn dɔw fana ni ta yeli ta ma donc o ɲininkali bɛ bɔ ni jumɛn ye yala o kalo ɲini ni silamɛw fɛ o surutu jumɛnw de b'a la inshallah shukran lakum kalo ta yeli hukumu dɔw de bɛ yen n'o hukumu dafala an bɛ se ka baara kɛ n'a ye tuma dɔw bɛ ban mais munnaw bɛ ban mun de b'a la ko bɛɛ sababuya de b'a la a bɛ n'a fɔ san dɔw la a fɔla ko kalo yela dugu dɔw la a fɔla ten mɔgɔ dɔw ye weleli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kalo yela dugutigi sina la jɔn ka kalo ye tuma dɔ buru tɛ se ka su mɔgɔ si la ka fɔ ko n bɛ ka kalo ye bon n'a kɛla o la don ne ye silamɛ ye sariti mun fɔla ko sun kana ka don ni ka dama ni kalo ka yeli ye ni o hukumu ma dafa n'o surutuw ma dafa ne tɛ se ka baara kɛ n'o ye misaliya bɔr'o ma o dɔw ka faamuya ye mais yala est ce que olu jo tɛ wa jo b'o fɛ mun na ma fɔ jo b'o fɛ parce que kalo kana ka ye o bɛ yen jɔn kana ka kalo ye o fana bɛ yen min fana bɛ yɛlɛ sankolo la yala kalo lo walima kalo tɛ o bɛɛ kana ka sɛgɛsɛgɛ an ma dama ni mun ye jɔn de bɛ kalo ye a fɔlɔfɔlɔ ruyatul mukallaf nafsuhu ne ye silamɛ ye n baligiyala n kana ka sun dogo ni ne yɛrɛ ka kalo ye siga bɔla kow la n bɛ sunkalo daminɛ ni ne ma ye o la don n bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ tuguni yala est ce que kalo yela dugu gbɛrɛ la min tɛ ne ka dugu ye o kalo bɛ se ka bɔ o jene an n'u ma bija yan an tɛ se ka ye ni dɔw ko k'olu ka kalo ye
o y'a fɔlɔ ye n'olu ko ka kalo ye an ma filɛ sisan jɔn de ka kalo ye fasiku lo wa o fana bɛ yen fasiki o ye mun ye o de ye tiɲɛnikɛla ye mɔgɔ min fɛ ka tiɲɛni don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka faran don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ se ka wuli ten k'a fɔ ne ka kalo ye n ka foro kɔnɔ walima n ka kalo ye n ka dugu kɔnɔ mɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛla ka taa kɛ sisan ko kalo yela jɔn de k'a ye fasiku de k'a ye an tɛ baara kɛ n'o kuma ye parce que ale yɛrɛ ye tiɲɛnikɛla ye donc fɛn min bɛ bɔ a la a bɛɛ ye tiɲɛni de ye donc an tɛ se ka baara kɛ n'a ye sisan mun de bɛ ɲini sisan ni dɔw ko k'olu ka kalo ye a bɛ ɲini sisan mɔgɔ min ka kalo ye mɔgɔ damadamaw lo wa walima mɔgɔ camanw lo wa n'a kɛra mɔgɔ caman ye an b'a ɲini ka mɔgɔ fila ɲini o cɛ ma mɔgɔ min ye o dolu ye mɔgɔ min ye maa tilennenw ye n'o tɛ fasikiw ye mɔgɔ min n'an k'o lɔn ka fɔ ko mɔgɔ ɲumanw lo o tɛ sɔn nkalontigɛ ma o tɛ sɔn mɔgɔ ka faranfaranni ma donc o mɔgɔ sugu n'an k'o sɔrɔ jamakulu la an kana ka sun don ne m'a ye maa yela yɔrɔ dɔw la silamɛ dɔw bolo mɔgɔ fila kɛra seere ye mɔgɔ fila min ye o dɔw ye maa tilennenw lo ye donc o yɔrɔ la an bɛ se ka baara kɛ n'o kuma ye an bɛ se k'an ka sun don ou bien Shaban kalo a dafala tere 30 o dafan tere 30 bɛɛ ka lɔn ko siga bɔra kalo yela kalo ma ye o siga bɔra ye donc maintenant mun de bɛ kɛ sisan Shaban kalo tere 30 kɔfɛ Ramadan kalo de bɛ bɔ a la donc o yɔrɔ la sisan tuguni an bɛ dɛngɛniya sɔrɔ tuguni ko Shaban kalo banna donc a bɛ diyago an kan tuguni an ka sun don donc ninnu le ye a saratuw ye min kana ka dafa kaloko la sisan an bɛ bulon dɔ dayɛlɛ sisan o bulon ye mun ye k'a fɔ an ka silamɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛna n b'olu kɔnna an ɲɛ silamɛya baara la ni bɛɛ lajɛlen b'olu le yela o ka structure min bɛ yen o ka structure ye kɛ encore plus transparent an bɛ jamana dɔw yela farafin jamana dɔw la Afrique de l'Ouest jamana dɔw la olu ka structure la n'a fɔla sisan ko kalo yela kɔrɔgɔ an tɛ dan o ma dɛ a yela kɔrɔgɔ dugu jumɛn na an b'a ɲini k'o dugu lɔn min yɛrɛ fana k'a ye ni jamakuru lo an bɛ o duguw fana ɲini o la an bɛ mɔgɔ dɔw ɲini o cɛman mɔgɔ min ye maa tilennenw ye olu fana tuguni an bɛ document dɔ bɔ o document n'an k'o bɔ o mɔgɔ fila tɔgɔ an bɛ se k'o sɛbɛn a la o kɛla kelen a filanan a kɛra dugu min na a kɛra cogo cogo misiri dɔ bɛ yen hali ni misiri tɛ yen yɔrɔ bɛ yen silamɛw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka seli n'an ko musola o ladon o yɔrɔ musola ɲɛmɔgɔ ale bɛ kɛ seere dɔ ye tuguni donc ale bɛ se ka coordonner n'an ka silamɛ ɲɛmɔgɔbaw ye n'o banna tuguni a kɛra cogo cogo o dugu tuguni sous préfecture le wa préfecture le wa a kɛra cogo cogo jamana kɔni tɛ se ka taa k'o dan i kɛla dugu kɔnɔ cogo cogo i kɛla i ka togoda la cogo cogo jamana mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu b'olu mara la donc olu mɔgɔ kana ka kɛ seere ye tuguni ka ko tɔ certifier encore plus donc an b'o yela silamɛ jamana dɔw la minnu b'an dafɛ jamana dɔw la olu b'a kɛla o cogoya la quand c'est comme ça i b'a ye mɔgɔw tɛ faran mais ne ka fɔ sisan k'a yela o jeni sisan a yela o jeni dugu jumɛn de la k'a yela Gbuliya ne teri dɔw bɔla Gbuliya misaliya boro ma an bɛ Gbuliakaw wele sisan ko Gbuliakaw k'olu ka kalo ye an bɛ a tɔgɔ de Konelakaw wele k'olu m'a ye an bɛ Turelakaw wele k'olu m'a ye mais jɔn de ka ye à la fin tuma dɔ a tigi tɛ se ka lɔn bon n'a kɛra ten o de bɛ dɔw bali ka baara kɛ ni mɔgɔ ka kumakan ye o tɛ sɔn parce que dalu ma sɔrɔ dalu ye dalu jɔnjɔn ye min b'o o dɛngɛniya k'a fɔ ko kalo min yela a yela ka ɲa
o la min ɲininka sabanan tugu la karamɔgɔ tigɛ tɛ yala a ye kuma min fɔ sisan ni maa min y'a fɔ a ye kalo ye k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ yɛrɛ ma lɔn an y'a mɛn mɔgɔ de la ko dɔw ko misaliya bolo ma ko kɔrɔkɔ walima o jeni ko kalo ye la dugu nama sara mɛ jɔn de y'a ye o tigilamɔgɔ ma lɔn yala an bɛ se ka sun daminɛ n'o kumakan ye wa. an b'an ka karamɔgɔ cɛ fo a ka ɲininkali la mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ ka kuma ye mɔgɔ min n'a yɛrɛ ma lɔn insanu majhul k'a fɔ ko ale ka kalo ye mɛ an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an t'a lɔn mɔgɔ min de a tɛ se ka baara kɛ n'o kumakan ye parce que a tigi yɛrɛ ma lɔn an n'a tigi lɔnna a bɛ sɛgɛsɛgɛ ka filɛ yala fasiku lo wa walima adil lo donc bɛɛ bɛna kɔfɛ a tigi yeli kɔfɛ inshallah. n bɛ karamɔgɔ cɛ fo kosɛbɛ a ka ɲininkali ninnu jaabi sanuma ninnu na ayiwa ɲininkali naaninan sani an bɛ taa ɲininkali laban na o ye ni maa fila y'a fɔ ko olu ye kalo ye nka kelen y'a fɔ ale ye kalo ye ji kan kelen bana wɛrɛ kana fɔ ko tuguni ale ye kalo ye ayiwa fingɛrɛ kan n'u ni ji yɛrɛ tɛ kelen ye yala o kiti bɛ cogo di. inshallah shukran lakum ni mɔgɔ fila ko sisan adilu fila k'olu ka kalo ye mais iktilafu sɔrɔla a ka kalo ye yɔrɔ la silamɛya ka hukumu bɛ jaabi di nin na ko an tɛ se ka baara kɛ ni olu ka kumakan ye parce que itminaan ma sɔrɔ dɛngɛnɛya ma sɔrɔ olu yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ko ale ka ye l'ouest la dɔ ko ale ka ye sud la karamɔgɔ an bɛɛ kalan ko kalo bɛ bɔ yɔrɔ kelen de a bɛ se ka bɔ longɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ la mais le jour J a tɛ se ka bɔ yɔrɔ fila la donc maintenant an bɛ sariya min ɲini na sariya ma se ka sɔrɔ parce que olu yɛrɛ ma se ka bɛn kelen kan o ye a dɔ ye a dɔ ye mun ye tuguni komi ka jiko fɔ on peut dire an sinankun dɔw bɛ yen olu bɛ taa kɔlɔn filɛ karamɔgɔ cɛ kaloko tɛ kɔlɔnko ye dɔw fana bɛ yen k'olu bɛ a tɔgɔ bɛ di lolo filɛ cogoya dɔ la ka i ko kalo bɔra karamɔgɔ cɛ silamɛya t'o ye silamɛya ye dusuru dɔw de ye an kana ka baara kɛ n'a ye o la fɔla di ni ka kalo ye ni kalo yela a m'a fɔ k'e t'a filɛ ji la dɛ fɛn bɛ ji la n'i k'o ye n'o tɛ sanfɛ o mun de reflète la i ya ji nin na o kɔni tɛ kalo ye inshallah o tun ye jaabi ye ka d'i ma ko la inshallah. alhamdulilayi ayiwa an bɛna question laban kɛ min ye inshallah ko waati tagala k'an to o de ye an ma a sɔrɔ silamɛya bulonda dɔw la olu bɛ tugu lɔnnikɛbaga dɔw kɔ misaliya bolo ma maintenant lɔnnikɛbagaw ka jamana na ayiwa kalo ma ye nka ale yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kalo kɔni yela nka a tigilamɔgɔw u bɛ ban ka sun don k'a fɔ parce que ale bɛ tugu lɔnnikɛbaga kɔ ka jamana na kalo ma ye yala o kiti bɛ di silamɛya kɔnɔ. shukran lakum sheikhana bon o jaabi la an bɛ se ka min fɔ o de ye kɔrɔnakolo yɛrɛ gbɛnni yɛrɛ kɔrɔnako de faman shahida minkum shahara falyasumhu faman shahida minkum ni mɔgɔ min ka kalo ye sisan ne fɛ yan fitiri de bɛ se la ten dɔw ka jamana na on peut dire olu yɛrɛ sunɔgɔ la kura ye dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ bɛ 10 heures de la donc silamɛ ye min fɔ an ɲɛna i bɛ jamana min kɔnɔ i bɛ environnement min na ni ne ka kalo ye i t'a fɔ parce que ne y'a lɔnnikɛla tisna ale ko tɛ a ko la ale bɛ kuma ka bɛn a ka jamana de ma donc ale ka fatuwa bɔli o tɛ se k'ile ka yeli a tɛ se k'o bali donc ile kana ka baara kɛ ni mun ye i ka certitude an k'olu de fɔ kuma daminɛ na ko ni mukallafu ka ruya kɛ hilalu la donc a bɛ jagoya kan a ye sun dɔn donc charte fɔlɔ yɛrɛ bɛ i ka ɲininkali in jaabi donc n'a faamuyala inshallah shukran lakum. alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ jama bɛɛ tu lajɛlen fo minnu ye émission in si karamɔgɔ cɛ an sera émission laban yɔrɔ la wa ladilikan jumɛn b'i bolo ka di silamɛw ma inshallah. an bɛ se ka min fɔ silamɛw ɲɛna ladilikan laban na an b'o ta jɔn ka kuma na an ka yelenw parce que anw tɛ foyi ye
on est en fin de mois là mois lui infaillible Imam Ali alayhi salam l'on de la alayhi wa ala karama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ala kira ko mu bara le ka fisa ni bara beye kalo banna parce que kalo baro kacha mais juma ne ka fisa katana bakan ala kira ko di sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko afdalu a'mal fi hadha ash-shahr الورع عن محارم الله ko mika fisa ni bara be kalonna ole ka sra alanye ala ka fem mu haramya imma ikira kuma dia ka boma do ole bara bela nyumay sun dola be se ka sundo ka banga danga na mungana muke yayi mais ni sirana alanye olu ka fitanin bɛɛ ye donc ala siranya amole de minna olu kosɔn ni ka aya yɛrɛ filɛ aya min bɛ kuma sun kan a ko de aya labana la'allakum tattaqun donc sun bɛ don ni laɲini dɔ de ye takuwa nin dɛ o de ala siran ye donc o de bɛ ɲinina donc nango suranga ban kalo na gaban fadlu na fala kalo na ama beso donc ama ni ala fe o ala sran ala ko dama inshallah alhamdulillah rabbil alamin ansila anga émission kunje inshallah amanga sheku fulu sheku farisi aka on fulu sanman ani ambe jamakuru betula janifo krekela bolo men ande mekane émission réalisée ali minnu yere ansu ni kanen banka inshallah même mo hakilaji ka fo ni te ko labani ko damne mali inshallah ka mo bina tabete men ko kanyo kuna foni ni kalban le roma ko inshallah lana sulu yora ama fo betuma assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والصلاة والسلام على القائل رجب شهري وشعبان شهر الله رجب شهر الله وشعبان شهري وشهر رمضان شهر أمتي أنكنكو كتغنينا الله تعالى في كابوس ناتورما ani amaya kalan damna na Allah Taala to barakamai o ko fe ame masaban tanu mika nyina sungal bla anshi kono o ko fe ka seri ni kishi chama ke anga kudi ba kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alami ko rajab shari Allah Taala ka kaloi shabani ale ka kaloi sungalo amato ka kaloi ko chama le makanna anya wala gada watu kurun kono amba fa na kuma sungalo yele fisama dia koleka sungalo mulka fisani kalo toy anya kuma buna buri oleka minti dama kono alhamdulillah rabbil alamin na ngame do fo sungalo la ame point dama ta sungalo kalo ni Kurana jigila olo kono kan Kurana jigila sungalo kono minge Kurana kala kitabu ye mika fsani kitabu beye sungalo fana kala kalo ye mika fsani kalo be fana ye ale sungalo kele na fana shu kele ma kono mika fsani wa kele hakay o shu fana ka fsani shu beye الله تعالى قرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ko Allah Taala ko aka Qur'an ji lailatul qadr shulla o shul ka fisani shube o kalo nanga jatemina fana Allah Taala makalo ni wole atola ina fa ka kalo to wole to amna abe fo kalo do ma muharram ina fo ala ila kalo mi rajaba ya abe fo rajaba abe fo ala kala kalo mako shaban
mais ni ka sunkalo filɛ kuranna kɔnɔ Allahu Taala k'a wele ko shahru Ramadan a m'a tɔgɔ gansan wele a k'a wele ni a ko sunkalo kalo a ka kalo fara kan a m'a gansan wele donc o b'a yira fana ko kalo tɔgɔla fana ka bon a ka fisa ni kalo tɔ ye n'an fana b'a fɔ ka kalo nin faamu fana ko tuguni an b'a fɔ ka ma fisa ma diyaw lɔ an bɛ taga Ala kira ya khutuba laban ka min kɛ Shaban kalo la min kɛla Shaban laban na ka mɔgɔ encourager sunkalo kow ma n'an tagala ale khutuba nin kɔnɔ Ala kira b'a fɔ an ma ko ayuha nas aw mɔgɔ innahu qad aqbala ilaykum shahrullah ko Allahu Taala ka kalo nana kalo juma bil baraka kalo nana ni baraka yi a nana ni hinɛ yi a nana ni yafa yi ko kalo nin ka fisa ni kalo bɛɛ ye a lon fana ka fisa ni lon tɔ bɛɛ ye a su ka fisa ni su bɛɛ ye a lɛru ka fisa ni lɛri bɛɛ ye shahrun du'itun fihi ila diyafatillah kalo dɔ le an jatela i n'a fɔ Allahu Taala ka lonaw donc an bɛ yɔrɔ kunun na ka kuma dɔ fɔ ele bɛ lonaya la mɔgɔ min fɛ a t'i ka bon o ye Allahu Taala ye donc ko ɲagana ko bɛɛ le man ka kɛ i y'a jatigikɛ fɛ tuma min na ni jatigikɛ ka bon e bolo ko kalo dɔ le a welela ka na Allahu Taala bato kalo nin kɔnɔ a bɛ compter ko Allahu Taala y'a les invités hôtes mɔgɔ babaw Allahu Taala fɛ anfasukum fihi tasbih ko kalo nin kɔnɔ an bɛ nɛnɛkiri min kɛra k'a bila ko bɛɛ nafa an b'a fɔla subhanallah walhamdulillah wallahu akbar c'est comme an b'a Allahu Taala masaniyala kalo an y'a nɛnɛkiri kelen-kelenna bɛɛ la imaginons an bɛ nɛnɛkiri siɲɛ joli kɛ tere kɔnɔ donc ko nin bɛɛ ko an bɛ subhanallah le fɔ la wa nawmukum fihi ibada hali an ka sunɔgɔ gansan kalo nin kɔnɔ ko ye Ala bato dɔ le ye Allahu akbar donc hali n'an lala ka sunɔgɔ sɔgɔma fɔ ka taa sufɛ ko an bɛ Ala bato la a bɛ considérer ko an ka Allahu Taala le bato wa du'aukum fihi mustajab ko an bɛna Allahu Taala wele kelen-kelenna min kɛ kalo nin kɔnɔ ko Allahu Taala b'a bɛɛ minɛ Ala y'a dugawu bɛɛ minɛ a kɔnɔ inshallah fasalullah rabbakum binniyati sadiqa ko an y'an ŋaniyaw gbɛya ka Allahu Taala wele wa qulubun tahira an y'an niw saniya an yuwaffiqakum lisiyamihi ko Allahu Taala an bɛ ɲɔgɔnya an bɛ se ka kalo nin tile 30 bɛɛ sun wa tilawati kitabihi ani a ya kuranna kala donc n'an lɔla yɔrɔ nin na an b'a faamu ko Allahu Taala ka kalo nin d'an ma comme bonus mois de bonus e bɛna fɛn fɛn k'a kɔnɔ e bɛna bato k'a kɔnɔ e bɛna saraka o saraka bɔ a kɔnɔ a bɛɛ bɛ doublé le k'a d'i ma fɛn fɛn bɛna kɛ kalo nin kɔnɔ ɲuman bolo ma ni baraji 10 le b'a a la kalo tɔ la Ala bɛ baraji 20 o bɛ plus le d'i ma kalo nin kɔnɔ kalo tɔgɔ la ka fisamadiya kosɔn ko fa ina shaki ko kunnago kalo nin kɔnɔ mɔgɔ min bɔla kalo nin na n'a ma Allahu Taala ka yafama sɔrɔ mɔgɔ min bɔla kalo nin na k'a sɔrɔ Allahu Taala ma yafa e ma mɔgɔ min bɔla kalo nin kɔnɔ i n'a fɔ a tun bɛ cogoya min na ka kɔrɔ ko e de ye mato bɛɛ ka kunnabɔ ye ko kalo nin na an ka ɲina an bɛ sarakaw bɔ donc an bɛ saraka minnu bɔla kalo tɔgɔ la dasi kelen dasi fila n bɛ se k'o kelen bɔ kalo in fana kɔnɔ mais a baraji de bɛ doubler an kana ɲina an ka tagabagaw ko kalo kelen na
donc kalo ni ina fo nkona ma cogoya min na Allahu Taala ka Qur'ana ban jigila kono ako hudan linnas ale hudan linnas ale me jigila Qur'ana me jigila o Qur'ana to jumale hudan abe mo le kana donc kalo ni ka sama dia na fanga minu fofo alors tira ko mo ko anya amato ka kalo lebe donc amato ka kalo anya profiter angana kalo ni ke na fo kalo to angana kalo ni ke na fo kalo temenu anya Allah Taala wolo akono amala Taala bato akono amala Taala gasisi akono fana sabu afala choga mina ni ka baranyuma kala abe doublé o kuma koro le fana o ni ka koju fana kala abe doublé kuma koro le boy donc amala Taala kolosi kalonna ambe kalon parce que ambe angodi ambe lona la Allah Taala fait donc ni ambe lona Allah Taala do kabo do nganga agasisi pour que un lona bisiga ke anyama ko ala kila khutba ko kata kotuni wa wakiru kibarakum ayamo baw bonya warhamu sigarakum ayamo ayina anga dimsunula wa sallu arhamakum asinjutuku wahfadhu alsinatakum kwa ane ukolosi kanyere ukolosi sungaloni na ba ma fala 3 mina kalo dinte Allah Taala fe anu fana kana ka kalo bay parce que c'est moi de bonus Allah Taala ka dama pour kanya baranymo be doubler kono abe multiplier kono mais condition avec ni nganya ka gbeli avec ni yere korosule avec angana nyongo tonyo akono donc kaloni amadu en chima ina fo ala tira kan hankali gigala aya khutba kono chogamina ko name kaloni kono ayan tolo datu ayan tolo kolosi ayan nyada kolosi ayan bulu kolosi ayan seun kolosi sabu nube name suna nube kanga suna anyi watahannanu ala aitamin nas Allah Taala be aya khutba nu continuer ako ayina yatima dawla tumamna na ayina na yatima dawla Allah Taala fana mo do bla fana mimina hina fana tawla watubu ilayhi min dhunubikum angana bokalo kono nama tubi ni Allah Taala fe nama yafa ni Allah Taala fe nama anyere makashi Allah Taala warfa'u ilayhi aydiyakum bid-du'a kwanyambulo gensan fe Allah Taala puga misika du'a ke fi awqati salawatikum ayan siri waqtula fa innaha afdal sa'at afo kuma damna ko sungalo ni a waqtu kafsani waqtu be do ala jira fana yoro na fana ko seri waqti fana kafsani waqtu to be donc ça veut yoro na me na fa flasoro sungalo a waqti kafsani waqtu be seri fana na don na me seri fana waqti fana kafsani waqtu don fana ni donc on va profiter ola ka Allah Taala deli ni nganya nyumawi notmano kalado yanzuru Allah fiha bi rahma ila ibadihi ko osir waqati nuna Allah Taala be aya jonfle ni hinay yujibukum idha naju abu ya wolo kan jabi tumamna noko ole
wa yastajib lahum idha da'uhu afana do be mina tumamna na an do ke donc alhamdulillah rabbil alamin donc aya watu kurunga ngaira ko kaloni kalo bali Allah Ta'ala ka kalo dama ina fonga foto me kalo ni Allah Ta'ala masonga wulu qur'ana kono ko ramadan ako shahru ramadan kasabe kalo to be wulu ni toyi abe yira ko kalo ni kafsani kalo be kalo kelen fana ko qur'ana jila wulu kono kalo kelen na ko shu kelen ma ko mi lailatul qadri halbi ala kana fon lailatul qadr la ala be nyoya be se ka lailatul qadr soro ko ni mo ka lailatul qadr kelen soro shi kono akafsani sanwa kelen donc watu kurun kono anga bar nyoya olela inshallah halbi ambena mi mala ambe sababa ma amasika yoromi fokanya ala yafa aneni au bema wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.